नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाळ 20 खबर को आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर देखा पूर्व देखने मुख्य खबर निर्माण श्रमिकों बड़ घोषणा मिल 5000 टंका सरकार योजना प्रतिदिन मिल 600 टंका जान नथिले जल्दी करंतु। राज्य में आहरी 4 दिन लगी हिट वेव युवपीढ़ी एक खुशी खबर 10,000 रु अधिक प्रेसर को चाकरी जगाइब HCL टेक फार्म सबू योजना पर भी जलुची शिमिलीपाल निया लिभाइबा पारुना हजार कर्मचारी। कांग्रेस इस्तेहार देशर नागरिकों संपत्ति पुनर्बंटन प्रतिश्रुति को नहीं निर्वाचन राजनीति सरगरम रही। पिता खंड विखंडित शरीर घर को आनी प्रियंका पुणी अनुभव निराश अरिंदम को मिला सालेपुर टिकेट पीवा पानी दाबी रास्ता रोक कले शताधिक ग्रामवासी। तिहार जेल रे सुस्थ अछंती केजरीवाल एम्स 5 जणिया डाक्तर कले स्वास्थ्य समीक्षा। 5T अध्यक्ष विरोध में निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन अभियोग आनिले बलभद्र माझी एवं राहुल भारी पड़ा संजू लखनऊ को हराई प्ले ऑफ रे राजस्थान। दर्शक बंधु एमती 20 खबर रही वीडियो संपूर्ण देखु संपूर्ण खबर जानीपर आ गोटे गोटे लाइक करने को भूलु नहीं। तेज आरंभ करवा संपूर्ण खबर देखा। 1 नंबर खबर निर्माण श्रमिकों बड़ घोषणा मिल 5000 टंका श्रमिकों गुरुत्वपूर्ण योजना से मौलिक सहायता जोगाई देवा उद्देश्य रे योजना कार्यकारी योजना आर्थिक सहायता जोगाई दि जाउची किभली यार फायदा उठाई पारे से विषय जानतु। वर्तमान सरकार श्रमिकों बैंक अकाउंट रे 5000 टंका लेखाएं जमा करने को चिंता करुछंती। तेबे एथिपाई केतेक निर्दिष्ट दस्तावेज आवश्यकता रही सहित केउ माने एही योजनार सामिल हेबाकु योग्य ताहा जानिबा जरूरी। एथिपाई हिताधिकारी बयस 18 वर्ष ऊर्ध्व होइतिबा आवश्यक। श्रमिकों पाई श्रमिक कल्याण बोर्ड रो गठन करिसंती सरकार। एही बोर्ड रे श्रमिक माने पंजीकृत हेबा बाध्यतामूलक करा जायछि। सेहीपरि देखिबा 2 नंबर खबर स्वामी स्त्री को प्रतिदिन मिलिबो 600 टंका सरकार एही योजना रे प्रतिदिन मिलिबो 600 टंका जानि नथिले जल्दी करंतु। पूर्व महिला माने केवल रोसई घरे सीमित थिले वर्तमान समय बदलवा सह सबु क्षेत्र में परिवर्तन देखा जाउची। शिक्षा चाकरी एवं रोजगार भली प्रत्येक क्षेत्र में सुजोग पाई महिला माने निजको प्रमाणित करुचंती। निकट में ऑल इंडिया फार्म वर्क्स यूनियन राष्ट्रपति निकट में एक स्मारक पत्र पठाइछि जेउथिरे वर्ष को 200 दिन काम एवं मनरेगा अधीन रे दैनिक 600 टंका मजूरी पाई दाबी होइछि। संघ यह कहिछि जे गरीब ग्रामवासी विद्युत बिल पैठ करि पारिबे नाही। सरकार सेमानंको मागणा विद्युत जोगाइबा उचित। जदि सेमानंक दाबी पूरण करा जाए तेरे परिवार स्वामी स्त्री 600 टंका पाइबे। देखिबा 3 नंबर खबर राज्य में आहरी 4 दिन लगी रहिबो हिट वेव असह्य गरम एवं गुळुगुळी रे जनजीवन अस्तव्यस्त। राज्य में आहरी 4 दिन लगी रहिबो हिट वेव स्थिति रहिबो। पाणीपाग विभाग पक्षरु जारी करा जायथिबा सूचना अनुसार आसंता 30 तारिख पर्यंत उत्तर ओडिशा को रेड वार्निंग जारी करा जायथिबा बेले मे 9 तारिख पर्यंत एपरि तातीर प्रभाव रहिबा नै पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। सेहीपरि पश्चिम ओडिशा रे किछि स्थान रे तापमात्रा 45 डिग्री टपिबार आशंका करा जायछि। 4 नंबर खबर है युवपीढ़ी एक खुशी खबर 10,000 रु अधिक प्रेसर को चाकरी जोगाइब HCL टेक फार्म। IT कंपनी HCL टेक युवपीढ़ी को एक बड़ सुजोग देवाकू जाउची। गत वर्ष भली 2024-25 आर्थिक वर्ष में 10,000 रु अधिक प्रेसर को नियुक्ति करियो बोली कंपनी घोषणा करिछि। कंपनी रो एही घोषणा युवपीढ़ी मध्य उत्साह बढ़ाई गत थर परी टेक्नोलोजी दुनिया रे एक अग्रणी IT कंपनी थिबा कंपनी मध्य एथर युवपीढ़ी को एक सुजोग देइछि। से कहिसंती जे आसंता वर्ष रे आमे कंपनी रे 10,000 रु अधिक प्रेसर को शामिल करने योजना करुचु। खबर नंबर 5 ट्विन सिटी को रेड अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। राजधानी रे सर्वाधिक 44.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड। ट्विन सिटी को रेड अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। चलित वर्ष रेकर्ड भांगिला राजधानी ताती। राजधानी रे पूर्वाह्न 2:30 सुधा भुवनेश्वर पारद 44 डिग्री पार। भुवनेश्वर रे सर्वाधिक 44.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। गत 12 दिन धरी भुवनेश्वर तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रहिथिबा सूचना मिलिछि। 6 नंबर खबर है सबु योजना पर भी जलुछि शिमिलीपाल निया लिभाई बारुनांती 1000 कर्मचारी। शिमिलीपाल अभयारण्य रे वनाग्नि रखिबा नै वन विभाग समस्त योजना फेल मारिछि। नियोजित 1000 कर्मचारी निया लिभाइबाकू बाट पाउनाहांती। गोटे जगार अन्य जगह को निया व्यापुची जेतिकी लिभुची ताठारु अधिक जलुची जंगल। गत 3 दिन में शिमिलीपाल 100 रु ऊर्ध्व स्थान में निया लागिथिबा बेले 35 स्थान में निया को आयत्त करा जाई पारिछि। विशेषकर शिमिलीपाल उत्तर और दक्षिण डिविजन रे निया लागुथिबा वन विभाग कहिछि। 2 सप्ताह हेला मयूरभंज रे ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिछि। 7 नंबर खबर है पितांक खंड विखंडित शरीर गण को आनी प्रियंका। कांग्रेस इस्ताहार देशर नागरिकों संपत्ति पुनर्बंटन प्रतिश्रुति को नहीं एवं निर्वाचन राजनीति सरगरम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न रैली रे एभली प्रतिश्रुति कांग्रेस और गांधी परिवार को लगातार टार्गेट करुथिबा बेले
ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପିତା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶବକୁ ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେମା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପିତା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏନଡିଏ ସରକାର କେବଳ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ଖବର ହେଲା ପୁଣି ଅନୁଭବ ନିରାଶ, ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାଲେପୁର ଟିକେଟ। ବାକି 8ଟି ଆସନରେ ଗତକାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। 8ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ସାଲେପୁରରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ନିକଟରେ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ ଦେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଆଜି ବିଜେପି ତାଙ୍କ ନାଁ ସାଲେପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଏଥର ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିଜେପିରୁ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ ପାଇବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବି ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି 8 ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9, କଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋହନଙ୍କ ଟିକେଟ କଟିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଦାବି କଲେ ମୋହନ ହେମ୍ବ୍ରମ। ଟିକେଟ କଟିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଦାବି କଲେ ମୋହନ ହେମ୍ବ୍ରମ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ଥିବା ମୋହନ କିଛି ଏଭଳି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତେଲକୋଇ ବିଧାନସଭା ଓ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଦଳ, ହେଲେ ପରେ ଟିକେଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଟିକେଟ କଟିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋହନ ହେମ୍ବ୍ରମ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝୁନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଦଳକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ଖବର ହେଲା ପିଇବା ପାଣି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପିଇବା ପାଣି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ସହ ପ୍ରବଳ ଖରାର ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବା ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପିଇବା ପାଣି ଦାବିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ନଟାକୋଟା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଅମରଦା ରୋଡ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଅମରଦା ରୋଡ ପୁରୁଣା ଫାଣ୍ଡି ବଜାର ନିକଟରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ଖବର ହେଲା ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ଝଟକା। ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ପିଏମଏଲଏ କୋର୍ଟ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ଶନିବାର ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ରାଞ୍ଚିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଏମଏଲଏ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଜମି ଘୋଟାଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟକୁ 13 ଦିନର ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥର 12 ନମ୍ବର ଖବର, ତିହାରରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ଏମ୍ସର 5 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବେ ତିହାର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିବାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ସର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ। ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିହାରର ଏକ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେଜରିୱାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର ଖବର ହେଲା 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗତକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସିଧାସଳଖ 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ଆସି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଆସନ୍ତା 2025-26 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। 15 ନମ୍ବର ଖବର, ଅନନ୍ତ ଜିତୁଙ୍କ ଟିକେଟ କଟିଲା, ଆଉ 3 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି 8ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥର 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବିଜେଡି ମୋଟ 144 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, କୋରେଇର ଓ ନୀଳଗିରି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବା 3ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିନି। ଭୋଗରାଇ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଟିକେଟ କଟିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳ ଭରସା କରିଛି। ଅନନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଲବି କରୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବର ନମ୍ବର 16, ବିଜେପି ଚାହୁଁଥିଲା ରାୟବରେଲି ହେଉ ଗାନ୍ଧୀ ବନାମ ଗାନ୍ଧୀ ଲଢ଼େଇ, ହେଲେ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ। ବିଜେପି ପିଲିଭିତର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟିକେଟ ବାତିଲ କରି ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିନ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସେପଟେ ରାୟବରେଲି ଆସନରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ବିଜେପି ରାୟବରେଲି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଗାନ୍ଧୀ ବନାମ ଗାନ୍ଧୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।
खबर नंबर 17 मौका देखी चौका मारिला चीन अमेरिका अजाणतरे यूएई सहित कला बड़ डिल ईरान एवं इस्राएल मध्य तिक्तता समग्र पश्चिम एशिया को दुई भाग विभक्त करिछि। अमेरिका मध्यस्थी भाव में अटकी रही। पश्चिम एशिया मुसलमान देशगुड़िक इस्राएल किंबा एहार सहयोगी मानक समर्थन करिबो कि नहीं से नहीं अमेरिका वर्तमान एक द्वंद्व अछि। प्रथमे पैलेस्टाइन इस्राएल विवाद एवं वर्तमान ईरान एवं इस्राएल मध्य तिक्तता गल्फ देश में चीन रो कूटनैतिक प्रसार पाई बाट खोली देइछि बोली अंतर्जातीय स्तर में चर्चा हेउछि। एबे खबर नंबर 18 मणिपुर रे सुरक्षाकर्मी को ऊपर कुकी उग्रवादी को आक्रमण पुणी अशांत है मणिपुर। किछि दिनर निरवता पर उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर रे उग्रवादी माने नारकीय कांड कठाइचंती। शुक्रवार एठारे द्वितीय पर्याय निर्वाचन होइथिबा बेले विलंबित राति रे नारसेना अंचल रे कुकी उग्रवादी माने सुरक्षाकर्मी को ऊपर आक्रमण करिसंती। एही आक्रमण रे 2 जण सीआरपीएफ जवान शहीद होई जाइथिबा सूचना मिलिछि। 19 नंबर खबर हला एचआर सम्मेलन सोया प्रॉक्सिमा 2024 उद्यापित नया आह्वान को अपनाई नेबार आवश्यकता रही। एआईसीटीई अध्यक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोली विघ्नटिकारी प्रजुक्ति विद्यार अंतर्पूर्व आविर्भाव फल मनुष्य मन में उभय आशा और भय सृष्टि करिछि। किंतु भविष्य में कार्यशाला एभली नुआ आह्वान गुड़ी को अपनाई नेबार आवश्यकता रही बोली शनिवार ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई रो अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर टीजी सीताराम कहते। दर्शक बंधु 20 नंबर खबर अर्थात आज शेष खबर राहुलंक ऊपर भारी पड़े संजू लक्ष्नौ को हराई प्ले ऑफ रे राजस्थान। चलित आईपीएल रे राजस्थान रॉयल्स विजय यात्रा अब्याहत रही। अधिनायक केएल राहुलंक ऊपर भारी पड़े अधिनायक संजू सैमसन। गतकाली लक्ष्नौर इकाना स्टाडियम रे खेला जाइतिबा 44तम मैच रे राजस्थान लक्ष्नौ को तारी माटी रे 7 विकेट परास्त करिछि। विजय सह राजस्थान रॉयल्स आपातत प्ले ऑफ रे प्रवेश करिछि। दर्शक बंधु आज पई एतिकी खबर गुड़ी केमिति लागिला कमेंट रे मतामत दे चैनल रे नवा थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को आल रे दबाई भल पाइबा स्वरूप गुटे गुटे लाइक रखिबा को भूलंतु नाही। नमस्कार, जय हिंद।